2 Corinthians chapter 8, verse number 11. Atong duganan sa pagbasa. Are you ready? Okay, read. Now therefore, perform the doings of it, that as there was a readiness to well, so there may be a performance also out of that which you have. Let's pray. Lord, ikaw salamat Ginoo sa imong pabalik kanamo. Thank you, Lord, for your goodness, your faithfulness. Lord, tabangi kami sa pagsabot sa imong pulong karon about sa faith promise offering. Amo ning ma-fulfill Ginoo tanan akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now the message this afternoon, the fulfillment of the faith promise offering. Ang atong pag-fulfill, ang atong pagtuman niini. Now, nagkuha ta sa atong faith promise commitment, no? Yagi nga bulan ba to? O last month, no? In 2 Corinthians chapter 8, verse 11, Paul is telling them to fulfill their promise. Now, therefore, perform the doings. Man sila gisaad, ingon si Paul, dapat ato nang ihimuon ang atong gisaad. If you and I promise to support mission, you have a certain amount, either it is by percentage of your income or some amount kada bulan nga imong ihatag, no? Let not just stop with a promise, but let us fulfill it. Amen? Dili lang ato lang i-promise, but let us fulfill it. Let's put in action to it and fulfill it. God expects His people to fulfill their commitments. Ang Ginoo, nag-expectar siya. Nagtanaw siya nga ang atong gisaad sa Ginoo ato nang tumanon, no? Kaya pastor, wala man ko magsaad. Kaigsoon ko sa Ginoo, dapat magsaad ka. Kay giluwas na sa Ginoo. Kita kung walay nag-support sa atong missionary, okay ka ni Pastor Yus sa Sangat San Fernando, ni Pastor Tito Haber, wala ta ma-save. Because somebody sent out a missionary, American missionary, to the Philippines. That's the reason why we got saved. And the same also, if we will support our missionaries in Cambodia, in Thailand, o hadapit in Armenia, maigsoon ko sa Ginoo, and hapapit itong mga missionary. Sa uban nga lugar, no? Daghan tag gisuportahan nga mga missionaries. So, because of our support, nakapadayon sila sa ilang ministry o nagaigsoon ko na sama nato naluwas na because of their lives, because some people support them. Now in 2 Corinthians chapter 8 verse 4, praying us with much entreaty that we should receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering of the saint. And in ministering of the saint, it means naghatag sila sa mga missionaries. And 2 Corinthians chapter 9 verse 1, for as touching the ministering of the saint, it is superfluous for me to write to you. Now, it is not, kining atong faith promise offering, it is not for the use of our church. Dili ni para sa itukod na itong building sa church, no? Dili ni para ana. Now, church expenses must come from the tithes. Ako nang giwali ganina, ng atong tithes, gikuha na, muna itong gamiton sa need sa church. It is, ang faith promise offering, it is used supporting the Lord's work outside the local church. So, kinita ng kwarta, ato ning gi-support, gigamit outside sa atong local church. Now, our church supporting both local and foreign missionaries. Naigsoon ko sa Ginoo, magpasalamat mo sa Diyos na nabilong mo ani nga church. Kaya it is our foundation that God is going to bless us more financially kaya nagpagamit ta sa Ginoo. No, ako'y nakita nga na bankrupt, nag-support og missionary, even in a business, even in a single individual, even a church.
Daghang kong mga church nga nakita, dili sila mag-support sa mission, kay daghan silang needs, samot sila kalisod. Salamat ta sa Ginoo nga sa diha nga nag-support ang mission, ang mga tao, ang mga missionaries, they are praying for us. Every day, I'm sure they are praying for us. If you are a member of this church, ilat ang gimension, Lord, i-bless ang mga membro sa Pigkarangan Bible Baptist Church. Lord, i-bless sila financially because they are receiving our support every month. Now, number one, the purpose for the offering is clear. Ang purpose niini, ato ning gi-support sa mga missionaries. Wa nato ni gigamit sa atong local church. Number two, the procedure for the offering is explained. Now, Paul alerted the churches about the tremendous need of financial help in the work in Jerusalem. Nakita si Paul sa kadako ang pinahanglanon. Now, today we face the same great need of financing world mission. Ako tag need. Pasalamat ko sa Ginoo na every year na mga bagong missionaries nga nag-apply sila para mulakaw sila magwali sa mayong balita. Help in supplying laborers atong mahimo in our prayer and finances and other needs. Ang atong church wala na undang nga daghan tag mga missionaries nga magpuyo diri. To God, salamat sa Ginoo niya na. It is a blessing to our church, right? Usay natay missionaries nga duha, usay magtapok sila diri. Egson ko sa Ginoo dapat malipay ta, di tayo mingon gasto ni Pastor Roy. Ni mga missionary ato pang pakanon, usay atong ihatod. It is a blessing to our church. Amen? Kung naamoy missionary, natay missionary diha, blessing na ninyo. Kung naamoy ihatag nga utan, sudan, wow. Mga igsoon ko sa Ginoo, they're praying for us. They will pray for you. It's our opportunity to be blessed by God. No? Now, today, we face a great need of financing world mission. Sama karon dako tag needs para sa misyon. Daghang mga missionaries nga akong plano nga i-increase sila. Salamat ko sa mga tao diri sa atong church, mga members, sa inyong pag-increase, sa inyong faith promise offering. And I'm praying na dili ka mo paubos, dili ka ang inyong pagtuo, dili mo hinay. Kung dili magpadayon ta nga mag-support. Based on sometimes there are trials, financially, there is problem. Apan maigsoon ko sa Ginoo, we will continue because it is the command of God. Now, Paul asked them to commit by faith. Ang atong commitment, dili na by sight. Muhatag kog dako, kay daghang kog kwarta. Karon kung gamay na, o dili na. By faith, ahead of time, participate in the faith promise offering. Christian, if you want to be in joy and God's blessing, ang imong kinabuhi, palipayon ka, nagsunod sa Ginoo, bisan sa diwala sa mga problema, dapat mag-involve ka nini. Salamat ko sa mga Kristohanon. I'm thankful to God for your lives. Nga kamo, bisan sa kalisod, nagpadayon mo sa pag-support og missionaries. Now, gikan sa atong mga kabataan, sa atong mga simple lang ang mga tao, tanan, dapat ma-involve tanini. There is no exempted. This is our opportunity to be blessed by God. Children, parents, train your children, even they're young, to give their tithes and their faith promise offering. Wala gayod na ipaglaom mga bata nga di na makaton sa paghatag. Among mga ginikanan, I'm praying nga makasabot kamo na ang Diyos magapanalangin sa inyong kinabuhi. The Word of God mo grow, mo grow ang inyong pagtuo diha sa Ginoo. Kaya ang Kristohanon nga di ta makaton sa pagsunod sa pulong sa in our giving, di wala kulang ta sa kalipay. Amen? Pero naghatag ta malipayon ta in spite of all the problem that you have. You have an eternal investment. And someday, imo ning mapaabot dito sa langit. Now, number 3, the promise
To participate is a serious decision. Ay, igsoon ko sa Ginoo, dili ni tiaw, seryoso kani nga istorya ang pag-support sa misyon. Amen? Kani atong pagsimba, seryoso ni nga istorya nga pagsimba. Di wala ta diya galingkod nga murag aron malingaw mo. No. This is the Word of God. Now, ang Diyos mo'y naghimo kanato o ang pulong sa Diyos gikinahanglan nato sa atong kinabuhing Kristohanon. This is our wisdom. Usa di ka mo diya mag-istorya nga di mo maminaw. Amen? Salamat ko ninyo nga naminaw mo. Pero usay na magwali ko, usay trouble ko Kay nigwali na ko, na nagpundok, nagistorya, murag mawala ko minsahin. Kasi labi na magtanaw na ako, na nagnganga. Naunsa naman yung tao na natulog. Ako okay man po nang mag-ana-ana tao sahay, kanang katulgod kita ba, pero musimba po ka, kada simba na lang po, magnganga ka, murag na po yung something wrong niya mo ni ana, na nahagok na po ka. Pero sige na lang, sagdi lang niyo na. No? May na lang po na, kaya nasimbahan. Basig makadungog ra. Amen? Kumay mo, we will struggle to ourselves to listen to the Word of God. Because the Word of God is our wisdom. This is pagkaon sa atong espirituhanon nga pagkaon. It brings joy sa atong kinabuhi. And because of this, musunod tanini, maghatag nig success sa atong kinabuhing Kristohanon. Now the promise to participate is a serious decision. Seryoso kita nini, di ini tiaw. Seryoso kita nga nag-awag kaninyo, every children that member of the church, every adult, rich and poor, niwang og tambok. We need to obey God. We need to participate. Amen? Ayaw pagingon, Pastor, sila lang. Kay pobre ko. Now, kung sa may chance nimo nga madato ka, kundi ka mo sunod sa pulong sa Ginoo, this is your chance to be blessed by God. Ambot lang ka kung wala ko musunod sa Ginoo, what kind of life that I have today? Thank God, everybody has a chance to follow the Lord. Kung sa itong paglaom, kung wala ang Ginoo. We cannot, dita mo success sa atong kinabuhi, sa atong pagtrabaho kung wala ang Diyos. If you are saved, because the devil is fighting against us. He wants you to be destroyed. He wants me to be destroyed. He wants me nga mabankrupt ko. Gusto niya mawadaan tag trabaho. Gusto niya mahimutang makaluloy. Aron, mahimutang kaulawan sa mga tao. And the people, they don't believe us. Your relatives, they don't believe you. Christian, if you want to be blessed by God, young people, be faithful and work hard and be honest. Now, kung wala ka gitawag sa Ginoo, mahimo kang missionaries, I'm sure gitawag ka sa Ginoo to support missionaries. Make your decision based upon this fact. Mga kamatuoran. All people everywhere are sinner, right? Ano mo support man tag missionaries? Tungod din nga kamatuoran, dapat ato ning tan-awon. Ano mo support tag? Ano man, ang tanang tao makasasala. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. And then number 2, lost sinners will go to hell for eternity as punishment. Ang tanang nakasala, silutan siya. Ang iyang kalag itambog sa linaw nga kalayo because mo nagisulti sa pulong sa Diyos. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Death means hell. Eternal damnation, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Nganong maimperno ang tao kay tungod duwa niya gidawat gituhuan si Jesus Christ ngayang maluluwas. Naunta pwede ang tanang tao maluwas. Pwede unta ang tanang tao dili sila silutan sa insala nga mao ang linaw nga kalayo because of the gift of God. That's what's the problem. Wala sila sa nakadungog sa maayong balita. There's one way for them to be saved, and that is through faith and repentance in the Lord Jesus Christ. In John 3:15, 18, that whosoever believeth him should not perish,
but have eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, bisag kinsa, nga mo dawat kaniya, mo tuo kaniya, dili malaglag, but have everlasting life. Verse 17, for God sent His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Si Jesus Christ, He came to this world, dili pa-condemn sa kalibutan, kundi pinaagi kaniya, maluwas ang mga tao. And verse 18, he that believeth on Him is not condemned. Kung nituo ka ni Jesus Christ, nituo na ka, you are not condemned, wa na ka hukmi. But he that believeth not is condemned already. Auban mingon sila, ining kamatay na ako, hukman ta siguro, ay mong paghukom. Ining kamatay, dito pa ang hukom, sayop sila, wa pa ka namatay, gihukman na ka. Ang ilang hukom, mawang linaw nga kalayo. Nganong gihukman sila, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed that in the name of the only begotten Son. Now, number 4, nga kamatuoran, God has given His people the responsibility. This is our responsibility. This is our job. God commanded us to tell the world about Jesus Christ, that Jesus Christ is the only Savior that we have. No religion can save them. Good works cannot save them, but only by faith on the Lord Jesus Christ. In Matthew chapter 28, verse 19 to 20, God commanded us, He said, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. In Mark 16:15, and He said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. That's the command of God. Kaning tanan tag dapat ma-appeal taniini. This church is not exempted from this work of the world evangelism. Rather, we have the same responsibility as all true Bible-believing churches. Daga mga church, wala mong sunod ni ini? O nakita nato? Ang ilang mga churches, nakita nato, ang ilang mga members. God, He will not bless this church if we will not stop, if we will stop supporting missionaries. Kung dili na ta mo support og missionaries, dili ang mga missionaries mo iluoy, kita maoy luoy. Nakita na ko ang ubang mga simbahan, mga nindot kayo, mga bright ang pastors, mga okay ang mga members. But maigsoon ko sa Ginoo, they are not aggressive in supporting missions. But Christian, ang Diyos mga panalangin nato, and we believe that because that's the promise of God. Nakita ang mga Kristohanon magpadayon lang tag-support og misyon sa atong commitment, ato ng tumanon. Kaya ang Diyos nagdasyag panalangin, daghan pag panalangin nga kita andam sa Ginoo nato. We will be judged at the judgment seat of Christ for how we use material position. Kanang atong kwarta, atong kabdangan, manubag ta sa Ginoo. Sometimes ang atong hunahuna, ako man ning kwarta, ako ning negosyo, ako ning kaning tanan, kaning kwarta, nga nasa bangko, nakapangalan ko na nako, maigsoon ko sa Ginoo, gipahulam lang na sa Ginoo nato. Time will come kung mamatay na ta, wala na gitay control sa kwarta. Kung bata pa imong asawa, maminyo naglain. Yang minyuan, kato imong kontra. Wala na gitay mahimo pa. Wala na gyud. But every money na imong gigamit para sa ministry, imo nang ma-enjoy in eternity. Amen? Now, Christian, dapat every one of us, this is our chance, our opportunity to have a reward in heaven and to be blessed by God while we are here in this world. Dining kalibutan na, i-bless to sa Ginoo. Kung ibutang nato sa itong kasing-kasing, ang unahon nato ang pag-support diya sa baloton sa Ginoo. I will not say,
kasama ni kanang pareha sa Davao nga mag-offering mo para nako. No. Kita tanan magtabang ta akusad magsakripisyo para sa mga missionaries. Amen. Kita tanan, including me. Ako nagampo ko sa Ginoo, Lord, himo ako nga example. Tabangi ko Ginoo, mahimo kong blessing nila. Now, make your decision based upon confident faith. Do you have confidence in the Word of God? Do you believe that the Word of God is true? That God is faithful? Just trust the Word of God. Young people, just trust the Word of God. Bahalag wa pa ka na minyo sa palagsagdi lang. Bahalag wa pa kay uyab. Unsa diya, salig lang sa pulong sa Ginoo. Be faithful. Amen. Kay usahay mo unsa man ni. Unsa ka no? Kung dili madayon, pasalamati ang Ginoo because tanang butang gitugot sa Ginoo para sa atong kayuhan. All things work together for good to them that love God. Dili masayop ang Ginoo. Amen. Pastor, mo ba di ay sa ato ba di kanang uban gituyo na sa Ginoo nga ang tao makasala? No. Ang Ginoo di sa gusto makasala ang tao, pero kung itugot sa Ginoo nga wa tay labot sa imo nga part, God has a purpose. Just give thanks to God. Ito lang masikog unahuna sa una kung mobalik to ambot lang but pinaagi sa grasya sa Diyos, nakasurvive ta sa grasya sa Ginoo. Murag bati kaayo ang mga nahitabo usay sa atong kinabuhi. Apan diha nato nakita ang lihok sa Ginoo. Diha nato nakita ang bad na himong turn to good. Amen. Remember Joseph? Diba si Joseph gibaligya si Igsoon? Si Joseph gipasangila na priso. Wa gyud mingon si Joseph. Wa siya masuko sa Ginoo, masuko sa mga tao, sa mga igsoon. Apan igsoon ko sa Ginoo, nakasabot si Joseph na it is the will of God. Aron siya mahimong governor sa Ehipto. Amen. Make your decision based upon confident faith. Atong decision paghatag sa misyon, ibase na to sa atong pagtuo diya sa Ginoo. Ayaw ibase sa imong kwarta. Sa pila may atong kwarta diya day, pila ato yung kwarta diya. Love, pila may imong kwarta. Sa ayaw lang support. No, ibase na to sa diya sa atong pagtuo. In Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. We must believe that God wants to support missions. We must believe that God will faithfully supply to us the amount we promise. O kung sa imong amount i-promise, tuhuing ang Diyos muhatag niya na. We must believe that God will also supply our daily needs. In Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Jesus Christ. Now, katapusan number 4, the problems are serious if we fail to fulfill our faith promise offering. Serious na ang problema. Yung ka, Pastor, dili man na utang sa bangko. Yes, wala may madakop nimo. Di man ko magpadalag notice. Brad, wala ka kabayad sa imong faith promise offering. We will not do that in our church. It is in between you and God. But remember this, it is a serious problems kung dili nimo dayonon ang imong gi-promise. Kung wa sa ka mag-promise, problema sa na nimo. It means wala ka di ka gustong panalangin sa imong kinabuhi. As a church, there is a danger of losing our testimony. No? Kung di ta ipadala nato, madala ta sunod si bulan di na pod nya ang atong mga missionaries giapil nila nas budget, ingon sila, oy, dili na lang ta ani magkuan.
putla na lang tag-kurente ani. Or magpasting na lang tag 2 ka adlaw kay wa na ta ang pigkarangan. Wala kapadala. Pwede na nato mingon ta. Wala may magbuot nato. Mingon ta nga kaning atong kwarta sa misyon, kaning 5 ka bulan ato ning i-funding sa atong building at tukuron. Sunod tuig diha sa kaning atong school para wa na tay problema. Pwede na to na imoon. Pero it's a serious problem toward God og nato nga church, right? As a church, there is a danger of losing our testimony. Di na to na imoon. Our church nahimot ang blessing sa uban. People knows that diri nga member sa church, you give much for mission. It's millions of people, million of pesos every year. Ang atong local and foreign missionaries, dako tag budget niya na. Doon na palagitay lot and building nga gigahin nato. Doon ako'y ginansya sa uban akong negosyo nga akong gibutang sa lot and building. Ako itong ihulog, din akong kuhaon, kay ilain tong account para mo ito'y itukod og building. Maigsoon ko siya, why we do that? Why we are so busy? Para pagtabang sa mga missionaries. Why? Because of souls. Amen? Dili na lang tuog yung ko. Siguro 30 years from now, wala na ko dire. Huwag naamang ganing ko, makalimot ako sa kungalan. Pero basta bag okay pa ko, no? 90? Parehang doktor? Naanak pa kayo ko ba? Si Jima, dugay ni mamatay. Kaya naay problema, matulog naman eh. Ako, pag naay problema, may stress man ko. Kanang mga stresson, dali na matay. Pero kanang dugay may stress, dugay na mamatay. Kung ayaw mo pa stress diha. Kamo, kinsa man ninyo, yung bana, dali may stress? Dali na matay. Aman maigsoon ko sa Ginoo. Wala na tayo mahimo kung patay na ta. Pero it's our opportunity nga i-bless na sa Ginoo. So in 2 Corinthians chapter 9 verse 2 and 5, for I know the forwardness of your mind, for which boast of you to them of Macedonia. That Achaia was already a year ago, and your zeal had provoked very many tungod sa ilang zeal, sa ilang gugma sa paghatag na kapadasig sa uban. Yet have I sent the brethren, lest our boasting of yours should be in vain, that is behalf that as I said, you may be ready. Kanya kita, daghang mga Kristohanon nga na-bless sa atong church by the grace of God. Daghang mga pastor na-bless sa atong church. Kaning daghang mo anhi diri lagyo, no? Mag-ani sa atong church, gusto sila mo tanaw. Kaya nadungog nila, we are eagerly, we love to support missionaries. Praise God about it. But I cannot guarantee nga magpadayon ni hantod sa hangtod kung dili ta take seriously ang pag-support sa mission. Amen? And verse number 4, lest haply if thee of Macedonia come with me and find you unprepared. Meaning nga unprepared, wa pa kabayad ba, wa pa kahatag. Pastor, wa pa ko kwarta, pastor, dagang kong utang. Wa isa ko maghatag sa kong faith promise offering. That we say not, ye, you should be ashamed, and the same confident boasting. Therefore I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before unto you and make up beforehand your bounty whereof you had noticed before, that the same might be ready as a matter of bounty and not as of covetousness. So maigsoon ko sa Ginoo, kung doon na tayo kwarta, dapat unta, dili ta ma-covetous ba nga, uy, naman ko'y paliton di ay, di sa lang ko maghatag. Atong unahon ng Ginoo. Amen? As a pastor, literally as a pastor, I will be ashamed
in representing our church, karon nag-angkay ko sa akong mga invitation tungod kay ko, Lord. Daghan ko dapat trabahoon sa church. Pwede ba Ginoo mag-relax ako? Na dili kayo ko sa usa ka kay kung sa usa ka bulan kaduha ko mugawas. Murag mahurot na akong time. Madrain ko sa akong panahon. Daghan ko gusto buhaton sa church. Sa karon sabot mi ni Shanron kano sa akong kung pwede mo makakuyog mo no sa Thailand o Cambodia sa January no palista mo daan. Then si Badwa ingon siya next year ha mo balik ka. So wala pa ko mo commit. Pero sa Armenia ni commit ko nga every year mo adto ko dito. We went to help them. That's our missionary. No? Si Noel nanawag na ko, Pastor, karong Domingo ko nag-conflict mo sa Cagayan. So, ingko paluap punta kasigi. So, daghan tag mga missionary nga kita'y nag-send out nga wala pag ko nakawali sa ilang anniversary. So, maigsoon ko sa Ginoo. My point is this, na bisan sa atong kabisi, daghan ang imbitar nato, tungod kay nadungog nila atong testimonyo. Amen? They are very excited, motanaw sa atong church, because nadungog nila atong testimonyo that we prioritize mission in our church. And that's the reason why nakita nato ang panalangin sa Ginoo. Now, Christian, kung asa nga church, kana nga church very active in mission, makita niyo lahi ra ang inyong panalangin. Kung mubalhin mong church, pangitaan ninyo ang mga churches nga aktibo nag-support sa mission. Kaya diha nakasalalay ang inyong panalangin. Now, our Heavenly Father will very displeased when we break our vow. No, as a pastor, maula ko mo represent atong church nga wala na nag-support sa mission. Our Heavenly Father will be very displeased when we break our vow. Ecclesiastes chapter 5 verse 1. Ecclesiastes chapter 5 verse number 1. Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools. For they consider not they do evil. Be not rash with thy mouth, and let thine heart hasty to utter anything before God, or God in heaven, and upon the earth. Therefore, let the word be few, for a dream cometh through the multitude of businesses, and a full voice is known by multitude of words. When thou vowest a vow unto God, differ not to pay it, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Better is that thou shouldest not bow than thou shouldest bow and not pay. Suffer thy mouth to cause the flesh to sin. Let us say thou therefore the angel that it was an error, wherefore should God be angry at thy voice and destroy the work of thine hands. Dapat dili malipay ang Ginoo. Kung muhatag tagsaad niya, di na ito tumanon. Amen? Pero ingon diri ka kung anaata sa balay sa Dios dapat ready ta maminaw. Amen? Verse 1. Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear. Kaning pagpaminaw dahil sa pulong sa Dios dapat ato ning importante sa di. Amen? Importante ganinit than to give sacrifice of a fool. Pero kung dili ta, unsa man ning sacrifice of a fool? Na wala sila magunahuna kung unsa ilang gisaad sa Ginoo. Wala na tumana. Muna sa church, young people, dapat ready ta pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Now, letter D. Those who fail will not be blessed by God. Katong di mo tuman sa iyang saad, dili gina-i-bless sa Ginoo. In 1 Corinthians chapter 3 verse 8. Now he that planteth and he that watereth are one, and every man
shall receive his own reward according to his own labor. In Deuteronomy chapter 23, verse 21, when thou shalt bow a vow unto the Lord thy God, thou shalt not slack to pay it, for the Lord thy God will surely require it of thee, and it would be sin on thee. Kasala ka sa Ginoo. Niya, gitagaan ka, gisuplayan ka sa Ginoo, pero wa ni mo gihatag. So, nakasaad mo ko sa Ginoo. O niya, naghanaan mo ko'y kwarta karon, pero na may cellphone nga akong paliton. Pero nag-ampo ka sa Ginoo nga i-bless ka, Lord, i-bless ko Ginoo. Para Lord, kaning akong faith promise commitment, ako ning mahatag nimo. O niya, gitubag ka sa Ginoo. Na iniabot nga kwarta, pero yung sa nindot man to nga cellphone, wala. At tubangan sa Ginoo, buang yung ka. Nag-promise ka, gitagaan ka sa Ginoo. Ayaw, mga igsoon ko sa Ginoo, ayaw niyo gunahuna ang Diyos, pwede na to ilad-ilaron ng Ginoo. Ang uban, may siya, okay ra, dahil sunod, magtarong na sad ko. Now, kung ang Diyos ganing, ma-offended na ganin nato, ang Diyos ba, murabag, di nato sundon, ayaw pagunahuna nga, pagkaugma, okay na. Ang Ginoo, muhukom ni mo. Dili inguna na ang Ginoo. Ang principle sa Ginoo, kung kasaligan ka sa gamay, kasaligan ka sa dako. Amen? So dapat maigsoon ko sa Ginoo, kung doon na mo faith promise nga commitment, ato nang tumanon. Amen? Ato nang himuon. It is both a great responsibility and a great privilege to help the world evangelization. I am happy to commit myself to participate in the faith promise offering. We believe that God will provide for His work through us as a channel of blessing. Every one of us is a potential nga mahimutang channel of blessing para sa buluhaton sa Ginoo. Dili na atong kwarta, wala tay kwarta karon, pero kung unsay naa nimo karon, kasaligan ka. Himuon ka sa Ginoo, agianan sa panalangin para sa iyang buluhaton. Pero kung unsay naa nimo karon, dili nakakasaligan, ayaw pag-expect nga more blessing pa. So you must be careful. Because God is a serious God. Dili na ito madula-dulaan ang Ginoo. Muna sa atong pagpaminaw sa pulong sa Diyos, we must be ready and listen to the Word of God. Amen? Okay, let's pray. Lord, salamat sa imong pulong. Ako nag-pray. Ikaw mag-bless niya ito. Ibot nga among kasing-kasing. Willing mo accept niya na among tumano ng among commitment. Diyan nimo. In Jesus' name I pray. Amen.